Yung guys, magluto ako guys ng gulay guys. Yung guys, ampalaya, kalabasa sa talong guys. Ito ang pangsaw ko guys, itong tuyo na isda. Ayan na guys, na-ready ko na guys. Naiwa ko na yung ampalaya, tapos kalabasa, tapos talong guys. Ayan, sangkap natin guys. At yung pansawg natin guys. Ayan, namiss ko mga gulay guys, kaya gusto ko magluto ng gulay. Ayan guys, lagay natin sangkap. Ito na yung bawang at luya guys, sabay ko na guys. Ayan guys, lagyan na rin natin yung sibuyas. Guys, ilagay ko yung pansawg guys para mapritong konti. Guys, lagyan na natin kamatis. Lagyan natin dito yung gulay. At ilagay ko na rin ito guys talong. Ayan, pakarami guys. At lagyan na natin ng konting sabaw. Lagyan natin guys konting asin. Tapos pandagdag lasa guys, konti. Tapos takpan muna natin. Ayan guys, kulong-kulong na guys. Muna natin. Medyo matabang guys. Dagdagan ko ng lagyan ko ng konting bagoong guys. Ayan guys, so itong bagong na to dati nang luto to guys. Kaya hindi magano to maalat. Pampalasa. Tikman natin ulit kung okay na. Ayan, ayos na guys. Masarap na guys. Natin kung luto ng medyo matigas pa guys yung kalabasa guys. Takpan mo lang natin saglit. Ayan guys, luto na guys. Ayan, luto na yung natin halo-halong gulay. Ginisa. Panapin ulit. Ayan, ayos na guys. Thank you so much guys sa panonood din na aking video.